JKTV ahwefo ne atiefo sade yenyina yetete no social media so no obefa baabia na obehu se yenua de hye baako wafa ententan fide nso nyina eti ene sade emu nyina muso nimu se JKTV de abeni nyina no de asie ene yepe emu nokre na yede bre yatiefo eti ene yatutu anamo na yabeduru Turkey mamu afa baabi se Aksaray na eho na yenua ba ma no ni cargo anase ni dwumadie no ewo eti ne ye baba be hia no ne na twetwe nkomo ye busebusa ne ensem ba ko ni mienu na de asie ni nyina no wa chichi mu ama adofo ne atiefo nyina so ahu de eko yo timinia ene JKTV afefo ne atiefo echiawo ene ede ba JKTV afidi kesi so ejemoso se mo be do menche yo ene JKTV ye bebusa udin ene baby a ufri acho medi ankasa de Francis Owusu be frigana bro hafo techima hona be free to hemachia achikwana okay yenye hu udin de JKTV ahefo ne atiefo nso ebebusa ase na teki hana owo no ede na oye dwumadi be na udi oh teki amode adwuma ne se cargo adwuma na me na cargo dem se o ka pese ye me kan twim se de obi wo wa obeti ase cargo na me na se kire a me ma me se obi fri Ghana ana mai bi beto ne ma wo ha na se wo hia ne ma bi ato ai wo adwuma na de wo ton o se teki su yo man a o se o ma ko mo ni mu yi fat doors entare ti se ade bi a ope no bateki obenya bi ato etie o ma ejira magana fo se obi be fa ne ma na o pese shepo mo na ma shepo de ama o pese o diska balance ye to ma so a na ya diska na ya toto ne ma na mo sa office wa kra eti ye be mo direction edru a na wakoje o ne ma eti na cargo no asechire no okay se mesama busa wa se wo kan na me person kan me hu o cargo ni din enso wo kan me cargo ni din de Gabon Express Cargo Gabon Express Cargo na me chirimu a wo ye Ghana ni na o cargo no so ye Gabon na no chirimu asma aka na chiringofo adwe me tight sa akohye no pa Gabon no che se Fancy me we school and I'm starting my brabo asino. A friend country, I was Central Africa. I'm saying the people at this head in all fun album. The whole I'm going starting my brabo. To be trying hot ye. I said I'm the free or bar Ghana at the bow my way. And bedroom hano. We were 2 million paying for no water. I'm best free home. The deal was Sunankasano. I'm P. Edi Gabon started here say o Gabon man na eka ho fa eka so na be hwe adwuma na me start ya me be start ko na say be say din no eto madwuma no so enti na man fa teki me ka teki ana mo obi hu ti no say be use Gabon Express Cargo ti na yi me din aka sa be de na e din e de wo me de ene Francis Owusu no ene dam so the Gabon Cargo near Canassi, the Ghana. Many Gaboni, but Ubian in the nickname. Now be sa an assistant. Let's meet him we are Okotina on our bar and a mom friend Gabon. Namia do no be we na send him the better, and India and before in him. Yo, JKTV, I have phone at here for Ebedawasi. Na Minia. E said the one you bought din said Francis Owusu die. Me bought din said Bra Owusu. Say America ka etwam say utietia me say uko social media. Udin ashite wiase afana baabia. Titi kwa uko ya Ghana mu a. Enkrofo ebo udin pa.
na bo a omo bo di nyina so atin se unim de ekoso eti JKTV nso ye TV nwanwaso a asem bi abeka no ha bia no eye no kretrudu fi se asem no kre enye de ma ye tiefo enitine no ye tutu ye nan aba wo office ya na wadwuma mu ha se obema ye hu de ekoso nti a odin no setana se etini no ale na odin adi baby asa ma me kan san ma ba me question so ene de ukasa udika so bi nyene bibi kwa se me to e fe se na utidi ga baba wonim me but enam bibi so na ma be kopie social media ka hodi me de mako problem bi na bai a problem so na se dia man sabe hu se no kure wo mni cause nye e ba nye nipa nyina na dwen se me ye nipa edipa su e kura no edoso obi ba dwen papa mo obi ba kase bone obi anu a wodofo 100% so beti ase o there emre bi etwam fan se me ko achi akra mo be se o kakra se me kasa ma mo wasema ye kan se afidie so ne ye kan me nyi bi mfirimu ena me mfa bi nyede enkam se last year ye beto aba Ghana ebi abeka ya container bi kopie Ghana temahabo 20 feet container ema ekosi se itu 436 guns ewo container no ti ekoye nsembe pre o Ghana ti mwana e frame but enkomra nyina no na chise no krese bibisa ayede esi ti ekomame o how bebre for her man kasa na udi papa ana se uni mo akoma mu a yakopon ne kon to kwa mo wo ntime nko ba sisa no ne eyenkofo bi na ye saade no because kago ya ye obi de ne meba untimi se bi betima se dia me side America on so obi de ne maba se bi suma me hwe enti sa oba no aye ne pass na eba eno de abro ebi okona djuma ana wato ne ma no de abakago edjuma no so nye me nko amikura nkola na me no mo wa eye edjuma ti wo mo de ne ma no beba no de akata so ana ya pass dada oba hwe aso bibiri osa ti in fact ye hu ena ekosi Ghana se etuo ti fru o hawa me fam no enya ho aketo nyango ponani te mama adwen ba me ho so se ene me mra me o me medwuma me side no e gabon kago ano wodo ne ma ba ana ba bi free bi ana o se me ankasa me ye bibia akwa me China okay me ba o kasa no se last year ba beto aban 40 feet container bi koi 20 feet 20 feet yeah koi na ekopi na omujin omuhu se itu 436 yeah bi ewu ampa me buy me tu anamon ko krum kakra yeah ba me koi na me tieti ensem no omsi yenia be ma ba ko e friend Charles ne yere kra ewa ha wawo ba ko na omsi enam sa container na ekuduru ye no enti ya che no ese onimhu bi enso me tieti mu no obi e ka se sa Charles no ye innocent na se de JKTV ahwefo ni atiefo se de ye yempe atisen se de me ka se ka kumya gine kwakuo no mu enti na se wawatu wani tuo dia e de bebusa se de nkrofo ne kan ye nua no wo ye innocent ampa na se oka hu bi wo ye innocent Westgate sino mo ye Ghana no nem se omu de omu ye adwuma no ye o gruma na kopie Ghana Charles we receive amame agent bi na adwuma e ko Charles na kana se na me kan yo ne di omni se enema na ba ye gufie no
wa friend numbers no esumasi oniema aba eti wa beji anan famrel de open na wayama eti eba sa no so hu se mimi ni Ghana eti se onu mum na ehwe adwuma so da na o se aban bi san bibi fa enema no ho what I say ena once akuntina no kon so nipa nsam na ekosi tira o se still ano yenye obi gina o te se me eti enes na ma cha se eden ye che no ti ubisa enokore eti ne se ugina ka se Charles onim ho hwi onim bibia ho eti just on the okose enka okoye distributor amame koso na manage adwuma no Ghana so na abisu ebisa se enema na ye che Charles ho enema e wo shop e bia edin wo ho numbers e wo ho uba ye tro number go wo dia ba na that time no unya de ba wia ye bisa ho ho na ko bi kra ba no wa tro di din na nya ne tro ti de tro ne se wo tro gu book mo ha what I say we the enema bre enema no so ye de kwa koma nipa asumasi wo Ghana what I say bi a me fransusu ena me woteki ena me de my be package say edru Ghana ye mfa ma Mr. Osei ana Mr. Obi dinya wa die wo ho eti Charles ne die wo na e chen kwa no me dwen wana me ntiase cause so hu ade boni wo bag no mu a adentina mun tracing number na e wo ho no na mun kwa hwe sai nipa no eti Charles ye na o che no no na ehu hia Charles na mo be frɛ no owura una container iba unse yenim se wo ba beje agent se una ya receive okay ye hu bibi se nti boy ne hwɛ sankofo no bra what I say eno mo anye sa den Charles na o che no tu mu no ene sankofo no mo we me caution ba ko no so obisa me bi ehembe so me caution me bisa no JKTV afefo ne etiefo comment on the banobeti na se me busa wa na se say no o ka se Charles innocent na wo ni ho no eno sunti na ema omo che Charles no ejira say no wo ti say ya che Charles no na atiefo na se be ba omo ke kan se e wo senka wo ko Ghana na wo de ho koma wo mu na ken se me na me shepo ade no mini entimunyi Charles no but ase be ba so why free bisa oh there be Ghana man koro say o ka se men kọ dia enye chese asemaba e ha na niam no free koi ana me free ha obia no ohwe mechi se me hwe wachi ahwe nkofo na tina se me hwe ha na me cheku se edin we na ede niam no baaye no sa nkofo na ebi okroma na me so mafa kwam so ma ha ban ya eden ensa so ni mu na se me ko ka Ghana ho na se mi ni ha ye be de hu microphone ne man so ha ne bai ene de ne man so bai na me nkola wa adwuma na receive ne man e be de o se manager me ba na ma be se ene ma bai se ai okay we do we na de ne ma bai ampa so ne man ko duru ya hu sa de no mu no ye trezi me ye madwuma ma famu de o ha but ye hwe jira na sa nkofo na din wo no mo Ghana de ko eno tina me kwa enyi to se metwen amso be hwe etire etire nam so asabri ma ye enye bia nipo o mo be di sabo no menya mu bi no sabe ko ya bia nka me mai koso me du ho sisi a first ye be cheme emra be nam shepo ne ma no tino se me so be hwe etire na ehode no so ye weke tira ma man kwa ene yakopon ko yi obonfo no bi aba ne baso na still na no unyiri senka wo konso na nke yi Charles no enya bi umom tu mu a sise so na yi Charles so ya yi no so mate se obetua 5,000 Ghana cedis wo na wate memente emiti na mese mi tu na mo no mabaha wo na wate memente eti onti bibia se court bia amfa pipa ma
Papa. We sure. Na court woko. Men ko de matete Oh, say atesem na woka. Eti am se ka kum ya gine kokuo no. Atesem na woka. Otemuafo na oto a oka asem no. So akọ school. Onimumre o Ghana. Eti wo kaso wo charge ne say bi a court na wa waste time na dia metiase but wo fa ne no. Charge wo na di tu no ba o di Ghana o. Eti no onti bi afa. O mo check charge ne passport time o de call Ghana. Ti ni yo. O mo check time a charge de wo Ghana. Me that time mo Ghana on me charge share ya me de adwuma man. Ya me buy. That time charge ko he ne ko credit to the buy. Obeto ya mu credit mu. Ya ze wo je ne 5,000. It me say 5,000 no hasi ya. Minim timintimanka. Me hu mente. Okay. Na se me sa ebusa. Yeah. O kasa no. O si obi e be shepo niema o twuni din. Yeah. Egu hu. E na so kasa no si niema ne buy na wuni ha. Yeah. Na onkwala no anasa workers no ene no receive niema no. Na so as a manager wona woda dwumadi ano enti oba onye records no enhwe eniema omhyepoye wo item na say content no onye nhwe ebi ne de okay eniema no escape ye sa ne mo we ya copy Ghana no ho asem ne ye kansa ne ye kan ni wa no yes the airbay 40 feet 20 feet now there be o se mu se asem na esi last year ene wo so anase ye ngo ni wa no so last year na asem ne ene se atwam enti ne ho na se onye wadwuma yi ma anye madwuma yi meboa enti na se me ye madwuma yi me busa na se ho de wa ya anye madwuma yi okay na o kasa no sa kan say content na say item nyina ya trotro edin egu hu enti nke bra we ni kodru ye no nka omun twezi na nka omun hwe edin a ewo ho na nye bia won so no wo ye sad ne de ma sia di for Ghana na oh afidie so le mintimi cancer bebre de asemi ye bia every day bia no a me information video me bi ko mbe kon me akoya na me hwe ha be wa ha ase ba pe ho bosia ko se mo fa ncheki sa de ma me but me ho we let's what to when am pa ma bre wo ho papa ensem so almost a ke kan me sa ti ba kon so ne say o me sa o mo di sa adwuma nyina o mo shepu etu ni nyina o onimo number o no mo kasa minimum number o mo frɛ sa number so na menya ya me de ma si adefo no o mo frɛ is case see that very day no de ma yenyo mo no be sene se o mo da to se enye mimi container na eno mo ni ma no wo ite ne ma no enye tuo but eye ntare no mti sare o mbeje o ntare so de ne ma no ba shop ampa eno so da to se so si tuo o no hu nti ene ma kro na so ka ne mo frɛ number we mo fra bia ne ma ro no mba ko kire no ma ko je mo ne ma efro no from on your bi era mo so bi tu wan na mo okrom ha e bi se se Ghana for de o si enim ye ho but ye hwe na obi akọ that time so winning na corona na gire mu no ti o hwe a obi se ma we si mi ko si Togo bi ko si Benin bi ko si Burkina ti unhu ba bia ankasa na omote o Ghana ti police for na no mo achecha ase ne de no mo hodu cha ase bia omo de hwese me no omo ne me kasa omo hodu de se bia omo be 18 na no ase bia bibi wo akire ana what I say and my dad said ko down court say aban mo jeje ase no me tinis kasa ma okay me I am myself mente let's answer this bi em say say wagi atum say oni mo kasa na wo mo contact no na omo sankofu nya sia di fon so ene omo kasa ana say omo wa na no omo kasa e ho de agya ma sia de fo adwuma me information na menya no me ni sia de fo omo de omo asem nya me
Tinese omni CID for ne kasa. Ti komo obi a omni CID ne be dey e be kasa se CID for na be de number sena mom. E no mu bisa o ma se ti omso se omo complain bi omo ko CID office. E wo temahabo. En go bisa omo se ne ma na mo tie no. Ye ne ma mu fama ye. It is na ya asem da wo sisi. It is a washer said the air ya process no when it home said the air con. Bepe. Se bi hu no kure o. Na so wo mo contact no mo kasa na CID for engine intentamente wo mo no so. Ha me. En na bi bisa o say open. En na ha me pa. E di say hono de na pese etifo mboa. Etifo mboa on babo ase Ghana script na nkasa no. Enye strong. Cause case this year within 1 week as in your sankophone. ABS me ha. Ye the 1 day. Father is here no pa be 10 o'clock. 10:30 to 11. Wow. As within 1 hour time no. See at for my mate assess. Ye be hwenkofo ye be nya omone. Apa so. The omukan man feel me. Time no omukan so esi. Me Kobe. Me Kobe. Time no say be chinipa no. Be di echi Kobe. Ye chinipa no so. Na I didn't mind o se basa. Na je say the wo kan eye DC ananu ye ya sem na wo kan yi. And I'm about to say me the free dada na esi so. Ti dada ko shi bia o bi se no mo. Etiefo be bisa mo. Enti sese no de na etiefo person mu hu ni say sankrofo no di say adwuma di woni mo na na mo be na won tu. Ene se wo so atie say ho no ye e wo oni CID for entem ne se CID for no enim omo nyina da bi omo ye omo adwuma say case betwe si within 2 years 1 year kwa na e fanse CID ye na adwuma de mimi ni say cause ekodi aban mu de aban na eso ye na adwuma. What I say? Okay. Na se mesa maba we so a ebe emre kakre na kakre ni na mehwe sede o trade na sede uye video bi a video ni bi e wa ha obi a o tie bia e ko Facebook YouTube obi hu onko JKTV ko obi hu ofa ne no so e ban sen I don't know who can assemble first and say about the send and near money could pay gun. Yeah, your question of the answer. I'm the man. Can't go to Oklahoma and I walk my man, not the whole wedding. So be a car send him a banikago beer and with him 100%. Bit my car say, oh boy, maybe a baby at on it. What I say, a be anonymous when your problem be. If you are not yet to a problem, be anonymous the problem is different. It's maybe also a shed near him. Sana median coye. It's when you see and I'm saying no. The ATM mammy back crowd in your bar. May money one crown. Almost should be a semi baby and near man. As I want to be. Cause I buy butum to an and I may to me butum. Me, and I may spend the woman. And Yama Kola. It's not a mamma I've here. E ko adwuma so a me ye okromante se still ano me fight se de me ye adwuma no de e begina na engu tema me yes obi ade ne ma ba e se me ye de me ma na gisi okra me ba me bie so e ma ni wura na tia se bra ne me so se o ma e be bie so abura dem ana de aba me woni order bie. Semester bisa o question ya na omo ka se ohun ye na ko gina Facebook wo ye video na re to ba mi wan so omo ye no na omo do so ti ase bi ka se opre ohun tem nti e ma ebinum edwane eno so that against the basa. There be mon check it time in the date no. Bif wo fie na abranche no frame say offer me number ni me nyobi amede me number si.
da ben na mo ye container and am sunyame ya adoma Tuesday and also me kra matoni ma bi ho eti me be try dia ba Tuesday na no pa me ko adwuma na so no pa de o baba o metue because he be free ante and I am for container ni si the cargo office any mu na it see far away eti try na fa ne man bra before that day eti okofre me baba ako se ordinary man ba na makola nso o ma show ana ono so nipa no so e adwuma baby the ordinary man ba e no eti eso dru adwuma 7 o'clock eti obedru ana makola no mai e no twen makola to ba na bag no ya package se makola no aka me obisa ne se eni man no twen na nka yemie so bra de amen na ye nye ne foforo na ko ana oso be ko adwuma me pentem timo de momfa ntu na we de enye ni me mantare ene wo asmoka na makola no ze de to se ukokra se brab director beba divat bi frifie ba no pan na back train na e wo ya de aba o chemse we the power de bae ne number ni number ne so bae ni atro number no bag number ne de minti infantu da and no sense any different number bre makra ne say on tro number we so enye de enka ho bag no and I'm so okay mate and I'm say them on friend say see e kolodu ne ma no tenene ma no ye hwe mu ye ntimi mfanko ana boy no ransa na metu bi oso mumfanko bra we de center mumfanko ana be funam za branti ene ye de kwa ma o tinie eno so mumfanko na so okay te ara me frame across the first knife brem ana so mumieso ti bi eso no de mai bi so a video ba mu na me chiro na ni pe wa FS4 ye bi obia ne maso a adansi ntino e de video to so e na camera so capture ne ma no two challenge a oba e be mo are ye yi ne ma no 11 ye mo hu se ne ma we na e wo bag no what I say eti ye we ni ti video ne ni ti je oni ma no koduga na e bia ira obaje free o eti wotia tia na so okay tie bie so first one hwe video na makola no bie so se na meka se bie so se bibia animu dia enye pro ne akata so kama ti o twa den kwa se na me cheze twa na de wa enkotete na ade to twa first one hu se itu obi amato sa pro mkesi we mu me ma me ka ba bi o pro ni tiwan ko Ghana because issue of court e se me solve ena ni nyina no ye kwoti adroma ni nyina ye de bai be kwa de ne de solve iti bi hun sa ne man ena me dia hopopo se no ade wa mahu die nya de amete ase iti amfra branch no bi ena me se container kwa ye enkoye ti en cancel te hono na me tu ana mo frɛ agofre bibini o ko frɛ buina bi yusu ni lance die madwuma no omra megadi ko pro le si Ghana affect onu mum kese cheme chese se Ghana ban ba asmo be kan so ogu onu ye be close ni company no wa ti onu I see so all the time ni me bia no ye ncheke ana nye tuo nko ne ye cheke wadwuma ma o me ka no kre adie bia ewo mbrem se untimi emfa penye die o de bani hu a yenye me powder kra ye de eyayi me ha yenji bi kra o de buy powder nko a o de wa de be ko ko dadie die machine be tuma detect ya de ti senze nya machines ni nyina bu aye de check sa ne man ti bina e fa ba no di se bibi se bibi wo ba bi
asene ye bie so eti papa no so frɛ police eba say no I say police be hwɛ enema tomba e no no so no ene en transfer ni wura na omra be fa ne enema na on fa nko so ko wa to mema no animo e fra branch na branch no mfa na mka cho say mitimi free yana musifo a wa ha no na chi enye bibia nti buru no ma me time 1 hour time be call Ghana Embassy a consul to aba and I'm calling because me meeting no can be a channel so case we be asi and the pressure bar no so and I say we so man wo de it me as when I make count video no say second me call second sana mo be dia any asan be page because Roma amra na one me timi free na chi enkochi enu Ghana ni ntum te so no so eba mu bi timi the videos na ma ye wo ha no e ko chense eni e ma na ji videos no wa me sene man office no se gabon eni e ko so so report to dia mo china e so na me hwemo so beba na di ma o ye sa de ma bibisa in fact me ba e no ye twa ama ne bo be se 10 o'clock na e fra brantezu si e kwa ni man ti si ni man so kwa untu ameka si mra so tu cancer de ni man na de etibra e ho na me cancer a kire no no me amu na mfre o de meba me ma na mu se no on so bibi ye de e push no ti sa de asi ade for me enko da ye be ko no so challenge na me ka se Ghana script na ye se me ka so mo adwuma nye o mo cheke ha Didi adansa branch no waba obi a make so de ne man bae no ombo so mu se time ben ani pa na bae na akra na ono beje ne man no obeto no na ma me bi so ko Ghana na o mana bae ncha to obeto branch ne ne gina do ye chiche ono ne din komo se ma me no so ba me ncha beje ni tekti eti camera na wa capture o mo tena si alfo no hwe hu se ene e how si ado mu nto na mo ko on per witness to me camera na ebisa time akra nche se time say no beto no on he na ade no so a me de kire o ma yi free mu no esi ne nche o gire ni mu wo so we video na o gire ade na nche na bloggers rubu a mi hu se do me o mo djuma sa picture na se mo de to ya bag ne si abrante ne nche e ho no mo se ne so no ade a yen ko wen ti anaju ba se 10 to 11 any 2-1 am pass e koto die fa no na si afun bi san se abrante me kwa na ma me caution se ne ma na de bae no ari ti de fra wo ma ne ma we na de aba unu se Ghana e fa de we nko e bi so si si afun ho do no so ne nyo no nko ade dia e groups bi na de man onu ofie no so ko e cargo obese ne ne ma ena boys bi oni mom ka se o yes yo ni ma akraje ka ho shape mai wow ba ne mo no de ba e bi esukra no bra mi e wo police station ja blanket atete tell me the side ko mu bi wo Ghana eni pabo bi left and right ti yesu ni mo ne de ye ko 3 houses night no ye ko no baby o de ye ko first foreigners Ugandians so on tifie ho ye de ko no ani fie ko hwe ho o ma hu bibia o sa de ko nurse house ye ko Ghana fo na na ho so munim no na si al fo de no ko ti si u bisa me akodi aban se na di eno na etiefo na keka se ebra wo che no no a no ka se nyi wono nko na eye na wonen krofo bi a mo call 3 houses na mo ankoto no omse na wo senka wo to wo bo na mi kwa senka publish e ho na me kire wo se video na mada de ye che na night no ye che no ye could omse for security reason tin na me kire wo se senka wo twen kra ye che no video no se nya me na me video me ho nipa na kura ayi no ye che na ye ko
siad for na my chance ya chini pan se monko o ma ye tra ho o ma ye baby tra me na makra throughout the night ye kwa na juba se ten no baby ete kra na se ya chie because ukaso pinsu kra ko anoma ye se twen the boy need a different place and the o mama bag be eto but police for no ho ultimate sound o mo see entwa ade chia near try statement near call. The trauma de chin. TMZ free hono. A bob by say you 4. The one will be sending video no man say ah. Brahma say social media or video picture where you have a tour. A DNA see. I was oh. You do me the maubia. But the mobile obey me. Ni patre. Almost na. Omo monitor guys man say. Mon hwe de omo abaye the video no hwe we na free me side na koy 3 days ago ni po ye obaka chem so no na sene koto ono aba no so ha me za nko anka minyankofo na easy no so na de no num se bia ya chinto busi se bia be easy ama but no do say and so akose asem now nko na we kago hana o me comedy me nko obidie Ghana fo ebi bebre okruma ba me ka bonde me nko ana mo ha na adentina yamfa itu ankomawi ni yamfa itu ankomawi me nko obidie o kasa ebisi 3 places ebisi kruma onipa kwa eno ko ne nchen be kote na ko Ghana no be braba ako kruma habo ene chi container no scan yi se itu o fama chi o so beto akọ interview no ekoya asem kese man pa sro nya akwan nya ne man na e ka beda etina de ebi so ko Ghana but ye case ru ko no ene e chi so abrante no machi ya enso ye chi ne de o Ghana da amenchro boy we ankasa ya chi no o ya de na chi edina list na wo book mu a ye chi Ghana na ye de coin edina no de mamen ene e chi ni wasa obodin foforo Williams no boy no nya na first or the name about the buy ko numbers na e wo bag no ho de maye no ye to Ghana ho de no sa numbers kro na no tam na e chi sa kuntina no sa list no de name about the din wombi wa hu de America e ho di no isu nkramodin o but e boy be ko blame say Moses na but nen entisa boy Christian boy isu din foforo e de ye data nti e hwe me ma ha fo si ad for ne cheke ko wi sa list no by o mo hwe no na sa nipa na e na sa di sa abon e na sa groups no so e de niema na e ba ya e ko si Ghana no sa boxes na sa niema no wo mu e di no saso cause o mu nyina ba bom I say o mu de be never back ago ko hwe din we no wa hwe di be say 5 e toto semina sa suspect ni nyam dan na etiefo ni say dite na kame bisa wa wani o mo say adena bisa question o say adena kago bebribi na wa na wonko ana o mi tu abro bempri no ana prensa enti o mo say ana e tumadi a wo ya na wo ka ho menye sa adwuma no fa ndo beso e na de tools Abezi no reba ebi ofri say han be easy amano say ono de wate say wo ye cargo maybe e free to anybody sabe me nkan cargo for wan e ko any boys no e dia be me chia me no kasa kama but me say wo sa adwen no what I say me share the pool krum say me nuana e bi wa akoto no I know say no me ne mo ko ne me ne boys ni share sa na me ko no me ne me age group share na ma ko ne sa tell you ono de ba o mo ye customers wa ha because me price amagen o mo aka pro na chi na meti di Ghana for na akra de adwe for abrebe o wojefo so
obiara na adwuma se de o ye na adwuma da bia container na o je no price no high bia na me so bia me je no me price o low ite better na me so me nya dom bro what I say it is obi ka say me nkwa na de abade me ha ne de si Ghana na na no we buy amache no nti se 3 enye 3 o me fia de ko si ye no so nim sa ache atwam na bia o try bi na obi a se obi o to obi a o di na chi tie bia unim de twen no buy ana nke ye kwa we na dwunu we nwane wo na nka sorry be di susu wo na wo de saade na ba ana onim se we ni wo m de afro be se 3 times a day etika wo be ba ana ka wo be twa me ya beto ka wo nya bi se bibi na asi wo ana me bo be twere be gina kwan no gina na e koso na musi that e o curfew then o kraga ntina ko be pie curfew na be gina kwan se me twa o do sika ma bro kanokro ere sa ke chi no mo mi din se ye ne na eye sana ka me peti me besi bi ni adofo 100% kuma o chemu nipa 50 adofo am way too cause pro ne see first se ma meti o maso no bra ti me nko bi fio ti die nipa be kana onka akoma na kire ene wuti because omo say senye sa adwuma na wo ya enka omo mfama enti adwuma me na de aba na ma chew ada na onka se me no na omo say sa etu na adwuma no wo na wo start ye me to no e na isi wo pese wo jai me mi jai ene o na wo ye eno ni wati fa se mo omo ka me nye sa adwuma no bi eti na se wo ka na se ji a wo je yo no so ka se ena me ye ena me ja na me adwuma me ye dada ene ka me mo bi mfa bi mrem ka me ameto makoton what I say ka me ameto na makoton unye bi me nye bi se na me ye na me se esika e ka me ma wo to mrem se ka me adwuma de a me ameto ma de akoton ade na me mo ato abrem what am I say etile o kasa a kire JKTV ahefo se utimu fita se me nye bi ti de also kasa me ye bi na pese me jan no won we bi it will defend the war or we bi no etile se o ye bi it will defend the side no asem o ka ba kun se adamfo bi wo wanimu ha wachi ha won so ebisi ebi to me bra the report de me wura aka gum ebi to no na se ono so de me bobo bi se bi to ebu a ono bi a odwame ana madwuma me ye no so bi a so to me koka nipa etu ekruma ekoba 6 7 ebi de ahye ne ho akobo ne ka no abetre but edru me so de abato ta ade mu aso na echichi bi na echi de echi okruma ye nka so ono so no we bi because they say obehwa ye nua be ma Stephen Apia obaji ne din okruma pa nye edin basa ofa ba bia Stephen Apia ura restaurant ya mawadiani di okota dia enam ni din pa wojani ha no etimi etewo so ofro ka nese usike kura o enso kura na Ghana Stephen Apia otimi de de echewo na sese no ye na se mu na mo aba na se nka mo beto aso no na ade bi se ekoso no eno so esusa so so e ma so pa se me to my house of 3 countries but my go akwa e Ghana for so ankasa there I a call police station ade che bi se be call bank bi se me bi account security the guy say be free we say me Ghana I say Ghana Nigeria no Uganda no about 4 countries ade internet say e basa enam sa ade wi ya asininti enye we titi odi na said that whole train but wo na bia wo hu no dem de bi no ye wo no wadwuma ni wo dem de obi a kesi bi no manya okroma na sese no a wo kasa a wo se de asi no ntimi emodi no mu se esa so a wo so no eboa ama sa nema no akoso amedina akoso me mo ehfo din wadanfo ya wo se ebi tu ni me bra George bi to no na nipa no de koma no oda so na ha na se o chi nipa no Ghana de o ko receive nema na e ho na me chose Ghana script na kasa na eso mo yo mo adwuma yie
to see a boys no ball youth no ball much you know face the country now but they good before so just say one smog your container beboa we ya tribia Mr. Osu Francis to Mr. Udikra Elijah the phone number home what friend Mr. Elijah on your man abo bejuade ana meboa oba watching ade we ni hu sana ne de ne ye be de ne si ye chi no nyezesu omunya no no ade de omu ye boko free ni pa na che no so we ye si ye se Ghana me ka play ka ba sa bo ne jam Ghana de si ya ka ba de sa ye da ko politics tira me ka se me nye politician the politics ama ba de sa bo en ko ne baby what was a hard ban all the so hu wo ho on to sade ho on to sade enti once a waton ko chire baby auton be de mawi madwumo oro so ko chire baby auton ana me bo sanity nana said a video no a trending no o say obi bi ko wadanfo bi ho sai ni pan me say odaso na mkrum ha na social media Facebook is a question here na Facebook no si efisisi ana unsa wo ye wo kan sembi ABC go fast be friend Razak our area for Talabashi ya sana efro also no be the sound system be buy say so mo say na social media so di par buy no obi jama no also di par ko so na motu u say obo jane man ma o say meba o ti be force no o de na bakago o say meba do ko also here ade no wait no na ti say heavy no so no do pay skill dance and you be so bako we are no say there u say o here be video me say me bie so se me hu bi bia me say ne saram de si wo e no ko bie so a etuai mu so etimi oba ha no ga say bra program hu ni o bi video na me say ne ka me enko che no so ene ma no me de ma frede o ma de amom ti be de bi siri pise ba bia o pisa nko say ade na me ha na eba ofri tara be ka go ko tara ba sha ye ne o wala ofri sia na ba me bo o transu na say o ba me ha anso akọ mo mbu akiro etie bi onu so nim say obeto afa bi ebe yi se nipa de na adwe akura no oru kura adwe se bi amekọ a metima piti wo ana mai bi ha da ntime be bi ana me bo nipa adwe is different eti se de wo no hu ye na wo to chere me sa de no ana be test so say ene me ha sa area no ko bi oto bi a de ba ha de sambra me nye omne wo a wote sabro no pa ene mai wo bi dem wa kra de umura de sa obegina monten ho ni ahwe mu pete mu what I say it we ba nyina be we ade bi e ba yehwem since a pro ni see no yehwem cause first ene ma no ma me nchiro de ma me nya sa pro no be ba kura me sa take kago no story bi ba se o ye oni pa bi o de ne ma ko ne kago a o se ma me hwe ne ma hwe wie pe no calculate ne ma na wato no no abo price am price no be bo no o ko ton ne ma no nya hwe be so me predom so di ko jira bibi say okay ne ma aba ni pan boss o be force bra me sa ball na ma o ti wo kura o ana kroma be ba bra me ni so etonto me mi hu wo ti mi hu kwa akwa mfa so nya sa de na omode ha ya adwen okroma ye ko ye no eti me say se wo no boae e ma ye chi se nipa no because hu se da bi sa nya ma ye ko nyina no enene omudi di bone fusem e wo ye mani na obo ma ye chi ni na sa wadamfu yi su na e me bae na o sa de ma omo no na ese no de ko fan ana me je se onu de so de amom ti be sra mu wi amom mu betime nya sa nipa na be ne no ba kwa betime de amom friend o be boae dia me de be pese ye adwuma ni gina because kwanso ni ofri Ghana e ba yes take you go find me true na me ne ma loko me de esi be bre saka ne man kwa na mu bia ira ba nyankopon e de enim se enye me fort
we fra bra me de chew o sa bom pa ese mo adwuma nkoso ena betuma ni am ka se me bo se de nyame yesise no e chen first no what I say konim se sie na kamenko am face na ka bia to bibie ma data no se gabon kwa na yesa adwuma but sisi ya no bia hu se no nipa na ye blame no omo aka go for no frame ka chem se blame no ye kra ye nu ye because me can be we se me can be but e bia to me on sister bi e de shame me de yes de mpa boda da na shame pawo tama police for the video me hu ye no e bi de machine na shame o kire bi e de free you ye de washing machine we there Tibetan say ba wa pro school a o se ye mi so na if you store na ba there any problem be o mo ma bisika koto ne ma no me to am nsem na makoto dia ba show me switch pass o di free baby se wa de ba de suspect ni e da ho twen na afen so mi hu etuo ni bi na ya chocho edin wo so edin no mintimi fan tuja ene o mo numbers eno so etisa se bi hu no sa pepe na soja entire nso eka hu o se soja entire ya okay edien nkatal no Ghana minim se mra che se utimi hye soja uniform en anti-crime na oni soja ni what I say where do you on a soja uniform na ya to we no say na adien hye e box no hye tiasa na hye se it will e hye box no sanite the uniform le na kom le no so be say to na new uniform na tina se sa numbers no e Ghana na number Ghana numbers de go na no e de na wire fam o be ama ye pay for Ghana no half for ntimi nye se adwuma ko say Ghana no mitimaye tina se omo to free ha no enipa omo de koma no omo atwu ne din ene ne omo de ko you said be de minim se numbers e on me de ama sia for say mo adwuma no nwie a mo fa we nto aso what I say so much the see first one in bi chi ya e ka se ka on kwa ka o ma se go on be try bi me try question na question na etifo radio station di na so bo me do ya na yira me JKTV that's all eno kwa mi ma ba ho fi se asem si yi no radio station enketwa ene akese e ti se JKTV aba ono mo anye interview but ye de otu yensa efre yese ye no ne fa di si nyina etuja enti JKTV ye wi a eno de ho bia no be sa question kwa me pe na question e wo ho ni say na se si ana wa hu we no e de be na wo be boa na se mo be na be boa ama wo na e de ba wadanfo ne ho no a wasade coil e beboa me ehu sa ankrofo ni nyina ho mo a me meboa mo se nipa na me kire mo se munyi nipa we ne number mo nko ne cargo ana mo friend na mo meet no ko na ehu na ade ele bia why mistake dey come on ana so wa keep I don't know me sade e ba ya no dey se me bia maye achi nipa no what I say dey me hu ba ye dey be hu no kra wo me mu tina me so ma chi nipa na si wo se se nipa na se me wona me yes business na dia on country baby on country on se ne me na what I say di mun ko biti nipa na mo bi se ono so question na mo pe e ba ho na ye den free okoi no so to baby e ko nso ngo chere baby e ko no mo hwe baby e ko ya ko so mbe baby e dey say boy na ye chi no oi o aban se me ne empen fo no ko ho the next day they comes on the court the na kosie anti omunya Angelino o man ka bibi sanse don ka se ye pen no court na bibi obia ha ban be ka chere what the mean tin copy okay JKTV afefo ne etiefo beda wase say etu yanamo eba ona amayin chichirim bibi ba isi ade kan say afutu ben ena wodi be ma unuam cargo foa ewa afutu de nyesa wo ka kwasha ka bi tu cargo ni bi afo
kemi ne afuto bia maka goni na se wo se obua amasa de no atu ase adi ba de wo kana me de woni mfede de papa otiwe tu omofo sabe manyini chen bebre wo mom ye kago mfa me panyin ni agro pro no bae na me hwese ka moment na ye betrase atiku union be mtu kwa bia union sa o enye Ghana de na mo ate no Ghana union sesi nya adwuma ye no ehwo so ayi we beto mpanfo me ba da ben na ke trase asemo na ato ye nwi de say de ne ye afa ho na mo ben yetu ene committee Ghana consulate ye meet Ghana union ne nyɛ trans nipa wenum na haye what I say di kwa be ne be fa so a e bi twa saa de na ma oman no so take man na ben say take din say o e ba so oman no so din say o ara hu take din say obi ba take ya o say ade e ton tu okrum me obi frɛ me o say si tu okrum me be Ghana fo na ese wum di atra me ka say no so no ye say e bo oman no ba say ale e ti a so ye ozo ekwa enye ekromo na eko tu ebi ngun police ni nanse so tu ebe de on baby free call Ghana se Ghana enye tu o ti me futu abetumi nuanam se o me enye baako wa hu watim waka me we age me cosmo we is ehun hia ye hia Ghana ni asre ye hia won ni asre ba se obi ayi ne ni se onfa wo se amfa ndi wo ebia wo ni age ebia wo nim de beba what I say nka we ba enye ne se nka motu ana mo amo fight se ehwe o mo chikwan ka go ni be na afram se mo fight baby so obi amfa sabe na me frɛ mo me force mo mra the man first who can interview I mean fin say case no court chas that na na me kasa who come si nya botre cause asem no nya ko ayi pe so che be the on be friends eduma ko interview ara na makoka de enka and say ayi e ko vara ya o kase ye no ni a chi ni para dada and my video no ba bonte ni e chere de asane e ka boy no dwane ni a chere ma de a che be se almost 6 hours time so eti momwe na musoro mo amwa aya media na mu de na kuma no momwe na yesu yenye baako na mo am kremu bibi ba no mo aba no mo be interview na ntimi nya nkrofo no bi nche wo mo na wo fa no picture koto okura na nche na na eze wa yedwen nko why it didn't now from this interviewer me if because na asem no wo ha me di akire na grant interview bedum me no wa cancel my enka be te di enye na na me hu me yefo so interview come mo frame na from Ghana outside do of frame cause ya chinipa but me say the we mu koso ba from sangofo no so tutu utu an ya njokre to be kum program di etila wo kasa yesu no wafutu ni mu wo se kam pese mo ye baako but obia enye de be kan say sisi no wo no do hu si wo asinipa baako na wo start ya ma start kra beze 1 week ni okay tuoro mameka asem ye ndo ehun ebe din hwe me respect my bill mo kroma but ma zo mo mpe me kan play of video so case ni see ya me hu tuo no video no American me ye video no wi a na be se me nkra na ya wo esa de a ye video no se de me free okra enko ya sembo fro me bia me gate door na wa me bia ya first person ni pa me respect no se bia me beto na adwuma wa che o na me call na be duru so no e dey so no ogira outside na se ja hwemani wa twe besin o se dia asa na se ko se afo no de ade ni bia ba me bia su yen konkowe na se dia da o ka che me se o ko load ni contain me kwa moment na ka no ko me ba de mani abeden abehwe keke na mako ene fre na odo first one Razak dia ye ka se omde ko ho a boy no
the mombe say 1 week to 2 weeks once or kind of bibi say esi mi ho na ni video nie video no say boy ne kan we say me nti say Gabon na me de moye me am be kire me nko duro so to be come to na for say duro na wa dwo yi for manyame but who mistakes ni kwa ka de ne ma na yede e mani pam sa video no obi ani me na me send it back outside me na me send it me Jeffrey boy no na ekoye ntokwa oba me ha oyi video no kire me ha na me gene phone na send go media so opa mo ko frɛ na mo bisa no e wo ha ma adwa mo fast o be send go so no na kam so woko so opia no ko delete ade no na wa fere me ma ko frɛ obi a o e ka go say bibi se na asinti me on ma na adwen ko machine say ho na enuan so be ka go na SD o na me send ma say ke me send ma ka go fo ni nyina obi no ma me yi no frame opa ko bisa ka go fo o kroma ko bisa yima bisa George bisa Nana obi no sign frame me next day say bra die si na ne area boy na yehu de be fa so say bra what I say obi mi sabisi na we see ka go for say na man frɛ the part 2 the oba ne we ya wa ama no bisa frɛ obi ono so nipa no mra no wa ama anwumre na siad fo no ano bae oba na de no wa siad fo hwe video na wo se no mo yi go table so no e na me je no na siad fo aba e bi so ko bae no ka chem se bra de ma hu ne ya keep video no answer ke bi video na nko ba ana ko nso e cause nipa mi keep ya question na bisa no de bebe me sa dance e we ana me bwa it is a time na we hear unity we hear enkabo manya ya oba na ma advice kwa nko kire okwan a mo be fa so nenka omo a wo nyina manya it say we dey to etiefo ne wona eye kago nyina say obia hwe ne mu yi emo mu hia enkabo mu ene ahwe ni nya wati mo kam odun nku enu wondi wate ba na kuma ne kire ne se adwuma no e ma nye bi beso a temenya nka obia ikago se de emeso medwuma ko se boys no zizi a police chi kuro na ma wo ba ne yeti wodi o kan Saturday si boys egua ni estre obia ka on e madwuma no kwae de but am se me de se de me si hu na ase bi no mu gina se ka adwuma no nko ana enye de adono besa na me hu but me hwe Nigeria fo egua ya bo mti be 100 people so no bia ye adwuma unte hwe but Ghana minim mze free mpan for no so na bedru sabri ti me blame obia ba mafuto ni se omma ye nyina ne endo e ho ne enye 1 na enye tuo nko ana ebia ebeba ho cause yo ni ma bebre na me ka kiro bibitimi de ewudi aba ti edamase JKTV ahefo ni etiefo so ebeda wase se yetu frɛ wo na oje yeso na oje awawa tu yeda wase emepam no obesai atienka JKTV eda wase yo nti JKTV ahefo ni etiefo se de dika kan se yede ensemu asie no enokretrodo ene yede bebremu eni ntine na yetutu anamo eba yenua be ma ne nchen na mo amunim ensemu a waka nyina edika kun yegine kakuonu eda mo ase mo share na mo subscribe na JKTV die abeni nyina ede ne mapa ene mamu bye bye eda was